أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل القرآن الكريم وزدنا علما وعملا نافعا. لن جيدو عندك نقول من ابن كثير سنقول درول تمت جيغو شفان جيري دي آية ذلك من أنباء القرى نكو آية تيمدر. الاستعاذ بالقرى المهلكة واجي ترقل تأي هالكنوت لما ذكر تعالى خبر الأنبياء خبر أنبياء ما جرى لهم كو فجنو مأبي ما أممين مفتيج مأبي دي وكيف أهلك الكافرين كهنو الله هلكرنو كافر ونجى ودندي المؤمنين. ذلك من أنباء القرى أخبارهم خبار جمع نقص عليك منها قائم أي آمر ورد أهند وحسيد إهالكم وما ظلمناهم أي إذا أهلكناهم ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيب سبب فنقل برسلنا وكفرين فنقل بهم مأبئ فنقل بأنباء فما أغنت عنهم آلهتهم أي أوثانهم التي يعبدونها بروين ويدعونها بند من دون الله من شيء ما نفعوهم نفعنا ولا أنقذوهم دندان لما جاء أمر ربك بإهلاكهم وما زادوهم دبيدان بخير تتبيب سوانا هالكارتو على مجاهد وقتادة وخيرهما أي خير تخسير كونا بيت وذلك أن سبب هلاكين سبب هالكارمة من ودمارين هالكقول إنما كان باتباعهم تلك الآلهة كسبب جوكير إنسان موجي فلهذا خسروا بفرد في الدنيا والآخرة. يقول تعالى وكما أهلكنا من هالكرنا أولئك القرون الظالمة ونود المكذبة فنود لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم كنيم وديتك لا وضعنا بوي إن أخذه ننقل اللنقل عليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الله نننا للظالم حتى إذا أخذه أستوي الله ننجي توني وأن أريد لم يفلته أري أفوت تاكو الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فإهلاك القرى دليل على قيام الساعة. هل كقول ديكي أندون هلك دليل هلود ودرنقل دارتو كدليل هلود تيجي أن درنقل دارتو. يقول تعالى إن فيه لكن نهلك قول من الكافرين وإن جاءنا يدند قول من المؤمنين لا آية أي إذة كواج واعتبار يتسكي على صدقي موؤودنا إغونغ قول فدور أمين دي في الآخرة إنا نمن لننصر رسلنا من ولين لا بأمن والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين من هلكيتون ببي أي ذلك رندو يوم كنيلا مجموع له الناس أولهم وآخرهم أدي سكتي كنس الله وحشرناهم فلم نغادر منه أبدا أحدا من موبي من أجتها غوتتو وذلك يوم مشهود أي عظيم تحضره نتوي دون الملائكة ويجتمع موبندر فيه دون الرسل وتوشر موبي الخلائق وتقورن بأسرين بفومة من الإنس والجن والطير الجل والوحوش كله والدواب دابجي ويحكم فيه نياوة دو العادل نندو الذي لا يظلم متونية مثقال ذرة كفرة أبر ذرة وإن تكو حسنة سلاتك كمو يضاعفها أصونديرته وقالوا وما نؤخره إلا لأجل معدود من نبي نرتاد سونا لجال لما قلتم
لمدة مؤقتة مدة دمون ودا دو وقت لا يزاد عليها بيدتاك ولا ينتقص أستتاك كد منها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن حركة دي ولا صوابا وخشعت الأصوات للرحمن. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل سوانا نلاقين ودعوى الرسل دعاء نلاقين يومئذ دنيند دعاء مقبن فوق اللهم سلم سلم الله هسن وقالوا فمنهم شقي وسعيد فمن أهل الجنب جاء كتب بدير كن شقي ومنهم مقبك سعيد كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألام نعمل إجوني ننكو هنو تيكي غنقول لرتي على شيء قد فرغ منه hunde gayna nonde am ala shay'in lam yufaqhu minhu kako hunde nde gasali fa qala ya ala shay'in qad furiqa minhu ya umar ko hunde nde gasino wa jarat bihi al-aqlam karambe de rewino e mum walakin kono kullu muyassarun lima khuliqa lahu kala ko hoyna naɗo ko hunde ko taganano kon suma bayyana ta'ala halal ashqiya o feññini ɗo في ملك سابع وحال السعداء فقالوا لي فأما الذين شقوا ففي النار خالدين لهم فيها زفير وشهيق أي حال الأشقياء ومسيرهم يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس الزفير في الخلق أكدان ونتا الشهيق في الصدر شهيق أكبرن ونتا أي تنفس بوبا لمقبل زفير أنك كدان بوبا لمقبل وأخذهم ننقل لما بلين التنفس النفس كونك الشهيق ندوك كبرن وإلما هم في توك بونهم من العذاب إياذا بالله من ذلك خالدين فيها ما دامت السماوات. قال إمام أبو جعفر ابن جرير من عادة العرب نجي جيكو جي عرب إذا أرادت بفعلام أن تصف الشيء كبصفر تفون بالدوام دوما قول أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض بين دون دوما قول كمالي. وكذلك يقول هو باقي كهدي ما اختلف السماوات ما اختلف فالليل والنهار كدومي دوما دلوتن ريكو جمع يلرم. وما ثمر أبناء سمير وما ثمر أبناء بسمير وما ثمر هيرا بسمير هيرو. وما الآيات الأفر بأذنى بها وما لألأت من مناك ما جلبالي الأفر ndehunde ɗo be adna biha laacol mungol dambon yanuna bizalika kulli ɗum ɗo fu kamɓe ko ɓe faandi ko abadan fa khatabahum jalla sana'uhu bima yata'arafuna ɗum ko ɓe anditindirta baynahum fa qala wi khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard qultu mi wa yahtamila anna al-muradu biha bima damat as-samawati wal ard al-jinsu كنون لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري ما دامت السماوات والأرض يقول سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إلى يوم إن الاستثناء عائد كرتتود
على الأصاة قايد من أهل التوحيد مما يخرجهم الله بأن يلتنيت من النار بشفاعة الشافين تفوى من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون بتف في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة يرمي أرحم الراحمين يرمي فوهم برو يرمي دهم وتخرج ويلتن من النار من لم يعمل خيرا قد قل لمجرى هون وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله توتم أولين ووتر لا إله إلا الله كما ورد بذلك الأخبار الصحيحة المستفيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجبت عليه الخلود فيها سنهم متوتي لطقل وإنو ديمك ولا مخيد له عنها ولا نسلرقل وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية. أما الذين سئدوا حال السعداء ومصيرهم يقول تعالى وأما الذين سئدوا هم أتباع الرسل وفي الجنة فمأواهم الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوام ونظوم الماء فيما هم فيه من النعيم نعمة ليس أمرا واجبا أنا وإن بذاته ذات بل هو موكل موكول إلى مشيئة الله ko waɗɗinira ɗum haajando Allah falahul minnatu alayhim da'ima en ko wodani nema e hoore maɓɓe duumiɗo wali haha yulhamuna hiɓe longine toon attasbiha wattahmida kama yulhamuna nafsa wano ɓe longinirte fofugol ga wa qala ad-dahhak wal hasan al-basri hiya fi haqqi usatul muwahhidina allazina kanu fi an-nar thumma ukhriju minha وعقب ذلك بقوله أتى غير مجذوذ أي غير من مقطوع وناك تأجته قاله مجاهد وابن عباس وأبو عالية وغير واحد لئلا يتوهم فيه وتبنبه متوهم بنبه تود بعد ذكر المشيئة وأوجنتق المشيئة أن ثم دو إن قتها أن تجمدرقل أو لبسا ما جلب جرقل أو شيئا ما هو bal hatama lahu o fellitiriɗon ɗo biddawami duumagol wa adamal ingitaye ko angal taƴidirgol kama bayyana hunaka anna azaba ahli nnari fi nnari da'iman mardudun ila mashiyatillah no duumi ko ruttete ɗum e haajandu Allah wa annahu kanko bi ajli wa hikmatihi azabahum o lettiɓe wali haza qala inna rabbaka fa'alu lima yurid كما قال ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهنا طيب القلوب يتبرد وثبت تبت المقصود فعلا بقوله أتانا غير مجذوذ وقد جاء في الصحيحين يؤتى بالموت في سورة كبس ما يدين أدويت سورة غالباري أملح كاليري ويصبح هيرس بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة أنا ينبع الجنة خلودا فلا موت ويا أهل النار خلودا فلا موت وفي الصحيح أيضا فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا كورا فلا تموتوا أبدا وما يتعقوما وإن لكم نودني أنت شيبوا نودني أنت شبوا كون سكابه ولا تحرموا النوية أبدا وإن لكم ودن أن تصحوا كسلون ولا تسقموا النونة أبدا وإن لكم ودن أن تنعموا كنيمنة فلا تبعثوا أن تجتاكوا أبدا بوما فلله الحمد والمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل القرآن الكريم
وزدنا علما وعملا نافعا تفسير من عندك بولا كسنغو درول تيمي دي چاپان تاتي تاتي ay capanɗe jeenayi e jeetati capanɗe jeenayi e jeetati min surati huudin ko sakkitono ɗen ko ila firauna wa malaihi fattaba'u amra firaun wa ma amru firauna bi rashid ɓe wi yaɓudumu firauna no ardoyo ɓawmaho yimɓe makko ɓen yawmal qiyama fa awradahum o naadoyaɓe o julinoyaɓe annaaro ka yiite ɓay ko kanko wonno imamu on ɗo ko kanko wonoyta imamu maɓɓe on kadi ay ɓay yedduɓe ɓen fof ko seytane woni imamu maɓɓe ñande janngo kadi hara kanko woni imamu sumoɓe ɓen fof en jangi e suratu ibrahim on wa qala cheytanu lamma qudiya al amru cheytane waajo ka yiite kañum kadi jangi on ka suratu ibrahim ayiye ɗon wa bi'sa boni alwirdu jolirde almawrudu nde ɗeɗo jolirta wa utbi'u ɓe jokkintina fi hazihi ka aduna ɗo la'anatan kuddi wa yawmal qiyamati kadi wa yawmal qiyamati kadi ɓe jokkintinama kuddi e bi'sa boni arrifdu ballal almarfudu ngal ɓe walloyte dokkal ngal ɓe jonnoyte arrifdu ko awnu ko ballal ko dokkal boni arrifdu dokkal almarfudu ngal ɓe okkete boni ballal ngal ɓe wallete si tawi fir'auna walli yimɓe mum ɓen haa ɓe fof ɓe naatoyi yiite en mbaharay boni ballal ngal o walluno ɓe sarrifudu boni ballal almarfudu wallirangal so goɗɗo walli ɓe ngura mum nden haa ɓe naatoyi yiite ko bi sarrifudul marfudu so goɗɗo dépense yimɓe haa ɓe naatoyi yiite ko ɗum woni bi sarrifudul marfudu boni ballal ngal ɓe wallira boni dokkal ngal ɓe okka warata on ko jolire nden zalika allah arti noon ka nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nulaaɗo min amba il haybi ɗum ɗo hino jeeya e haalaji e yewtereji e golleji tigi tigi min amba il ɓura hibaruji ce'e na ɓussuhu meɗen sifo ɗum alayka e dow ma min ha hino e ɗen ce'e halkanoɗe qa'imum dariɗe ha hande wa min ha hino e majje kadi wa hasidum lannunoɗe on saynum bonnanoɗe nden ñande allah wi komi waɗi ha min halkiɓe kon wama zalamnahum min toñali ɓe walakin zalamu anfusahum ko hoore maɓɓe ɓe tooñi si tawi étage on waɗama ha étage 19 ɓe inni ko essence on ɗo ko ɗon ɗo jipporte ko ɗum ƴawrete ma hino escalier ji ɗin ko ɗo rewete an a wi a hoccoto tun cikkoɗa si tawi on tigi maayi ɗon ko ɗum woni o wari hoore makko allah wi moƴƴinɗo o étage to ñaalimo de par ce que o holli on to cipporte on to ƴawrete jonnon so wi kañum rewata ɗon o rewi nokku go ko heɓoy ware kanko toñi allah tagi tagore nde o wi ko ɗum ɗo duwaɗa wadde ko ɗum ɗo duwaɗa accude waɗu ɗum ɗo accu ɗum ɗo ñaamo ɗum ɗo wata ñaamo ɗum ɗo yahu ɗo wata yahu ɗo tawi noon goɗɗo yeddi ɗum allah wi menen so hawrodiri e probléme ara menen tigi tigi on wona menen ko ɗum so ɓe wiyata en wo e tan oumar radiallahu anhu goɗɗo tawno gorko no waali e ɓeygu makko o soppimo o wari mo makko famille suka on noon tigi tigi on wulliti tawi oya wari aadem maɓɓe on o wari ɓe addimo ñaawore o wi a tigi tigi on min si ɓe wi mi wari famille maɓɓe min mi warali hay gooto min noon mi iwti golle mi tawi ɓeygu an hino waali a jiti mi soppi ka hakkunde koyɗe makko si tawi noon hari aadem maɓɓe o no ɗon haray mi hawruno e makko ara min mi annda Umar wi janngo kadi so ari soppu haala waali andi ko ɗum ɗo woni allah wi ɓe yedduɓe
halkaɓe minen min toñali ɓe ko hoore maɓɓe ɓe tooñi fama aganat anhum nafano ɓe duñcanano ɓe alihatuhum gaburuji ɗi ɓe rewayno leɗɗe ɗe ɓe rewayno kaaƴe ɗe ɓe rewayno ziyaraji ko ɓe waɗayno organisation ji ko ɓe waɗayno nafano ɓe allati ɗin yaduuna ɗi ɓe noddayno ɗi ɓe barkinorayno ɓe juula ɓe wango ɓe hirsana min dunillahi ko wona Allah min cheyin hay fus nafano ɓe lamma jaa amru rabbik tuma lette jeyɗoma ɗen arno tuma arno yamirore jeyɗoma fi lettugol ɓe wama zadahum ko ɓe rewayno ko fof ko wango hirsa du'ora barkinora sujjana ɗum ɗo fof ɓeydano ɓe gayra tatbibin si wona halkare tabbat yada tawi tahsirin e tatbibin ko funde wotere ko perdi tum ɓeydannoɓe ko hayrere tum ɓeydannoɓe ko angal nafa tum ɗum ɓeydannoɓe fusse e nafoore ala allah wi non nulaɗo wa kadhalika akhzu rabbika ko ni tigi tigon nangal jeyɗoma ida si tawi akhasa allah nangi al qura ce'e wuroji wa hiya tawi jom wuroji en zalimatun ko tooñu ɗum ha inna akhzawno nangal allah alimum ko muusungal shadidum sattungal ko ɗum sinulaɗo wi ko sahi hayn inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhazahu lam yuflit allah nennanayi bonɗo haa si o nangimo o fuutotako mo de ta goɗɗo sikku kañum ala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun wata hay goto sikku allah no welsindi ɓe wujjoɓe ɓe waroɓe yimɓe fiino faala jawdi fiino faala laamu fiino faala cuuɗi fiino faala tun kañum heɓugol rewɓe labaɓe e hotelji labaɗi allah wi wata on sikku allah renta golle maɓɓe ɗen kono ko yuakhiruhum li yawmin tashasu fihi l absar o nennanayiɓe ha darngal o wi inna fi zalika la aya ɗum ɗo ko mu'jiza ko kawake ko ngalaw ko aya mawnuɗo kono ko liman khafa wonande on huluɗo azab al akhira lette l akhira zalika ɗum ɗo yawmum ko ñalande majmu'un lahu nnasu nde yimɓe ɓen fof tumbodiroyta wa zalika ɗum ɗo yawmum ko ñalande mashhudum nde foppu kadi tumbodiroyta seeditoyo yimɓe kammu e yimɓe leydi yimɓe kammu e yimɓe leydi majmu'un lahu nnasu yimɓe ɓen fof adi sakkiti wa zalika yawmum mashhudum yimɓe kammu e yimɓe leydi kadi fof tumbodiroye fo tumbodiroye wama no akhiru min neɗinta ɗum illa li ajalin si wona e lajal ma'adudin innangal si wona e lajal ma'adudin innangal yawma yaati ñande aroyta ñande ngal darngal aroyta la takallamu nafsum wonki haaloyta la yatakallamuna illa man azna lahu rrahman wa qala sawaba hay goto haaloyta illa bi iznihi si wona e dungaye allahu subhanahu wa ta'ala ɓe ñande nulaɗo wi ko haaloyta wo ko annabaɓen kamɓe kadi ko ɓe nulaɓen e annabaɓen ko ɓe wiweta wo ko allahumma sallim ko duwaw maɓɓe on tunnu ñande darngal dari la takallamu nafsun illa bi izini wonki haalata si wona e yamirore allah ko tumbodiri ɗon kon ɓay ko yawmum majmu'un lahu nnasu wa dhalika yawmum mashhud fa minum hino e ko moɓodiri kon shaqiyum huɗaɗo malkisaɗo wa sa'idun e malaɗo fa amma allazina shaqu amma ɓen malkisaɓe fa finnari ka nder yiite lahum fiha no wodani ɓe toon zafirum kaka daande ko wowlirgol daande ko ɗo wiyete zafirum wa shahiqum ko wowlirgol ka ɓernde ostirgol ka ɓernde ko ɗo sinni kala ka nanɗa zafir ko ka daande ɗo onirgol daande shahiq ko ɗumannagol ka ɓernde wowlirgol ka ɓernde sabu ɓittere allah wi khalidina fiha ɓe luttaye ɗum ɗo ma damati samawati wal ardu fannin kammuli kesi ɗin hino duumi wal ardu e leydi hesiri ndin
illa ma sha rabbuka sina ɓen ɓe jeeɗo ma hoddiri sina ɓen ɓe jeeɗo ma hoddiri yaltugol ɓe yaltaka yiide ton ko fiyon no arabu ɓen kamɓe hiɓe jogino jikko e haala hoy kamɓe kala ko ɓe wi hunde no duumi kamɓe kala hunde nde ɓe faala wolude tawa ɓe wowlay nde ko abadan hara nde woni ko kammu e leydi ɓe dirta kala hunde nde ɓe wowlata hara ɓe faandi ko abadan ko yiltodirgol jemma e ñaloro ɓe haalata ka sarhu ka honno ka naɓulu hino toon kaɓe sifani en piyoye bus hay si firongo moƴƴani kono ko andinta kamɓe ko jikku maɓɓe noon e allah kadi wi'i yawma tubaddalu l ardu hayra al ardi wassamawat holli koko wattitoyte ɗin wattitaɗi addaɗi ɗon noon ko fannin ɗin hino duumi joni noon ɗin ɗon ko abadan labadi arayno heddi ɗon oyi noon fanni kammuji ɗin hino heddi kesi ɗin e ley ndin haray ɓeeɗo kadi hino ka nder yiite siwona ɓen ɓe allah hoddiri o yaltu ɓen kadi ko ɓen wiyete ausatul muwahhidin ko wotinɗinoɗo allah kono himo yeddi himo woopi himo ñawli haqqeji bus ko ɗum ɗon naadunomo ka yiite o yaltini kono nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si aroyi allah yaltinoya yimɓe ka yiite tawa ɓe golla hay fus e gurdam maɓɓe tawno e gurdam makko ɗam fof nde wootere pette allah longinnomo o wi la ilaha illallah tawa e nder gurdam makko ɗam fof ko nde wootere o haali ɓeeɗo fof ko yaltinteɓe nde wootere pette o haali ɗum ɗo wonay sabu tigi tigi on ko yaltinimo ka nder yiite yo allah wallu en hara en rewo yaali ton hara en nde en yi'oya nge wo tawa en hewtoy ka aljannaji hara kaka filmu yiyeten nge o yo amma allazina su'idu amma ɓen malaɓe ɓeeɗo kadi fa fil jannati koko aljanna khalidina fiha ɓe duumoto ko aljanna ton ma damati samawati wal ard fannin kam muli kesi ɗin e leydi hesiri ndin hino tabiti illa ko woni tum ma sha rabbuka ko ni jeeɗomon moyiri ɓeeɗo kadi yo wonir ko aljanna ton andi sa wi illa ma sha rabbuka sowona ɓen ɓe allah muuyi firo dowo ngon aray holli goɗɗo kadi no yaltine ko aljanna kono ko aljanna mo naati yaltata ko yiite ngen mo naati yaltata joni noon illa ko woni tum ma sha ko ni hoddiriri rabbuka jeeɗoma on jangino sifa o kadi illa e suratu ghashiya illa man tawalla wa kafar ko woni tun on mo hucciti koni wa amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardi illa ko woni tun ma sha'a ko hoddirango rabbika jeeɗoma ko ni on moyiri ɓeeɗo woni toon fannin kammuli kesi ɗin e leydi hesiri ndin hino duumi kammu ngon noon no firta kadi kammu ngon ko alijannaji ko arsurrahman ata an ko dokkal wayra majje zowsi ngal wona hingal taƴe ka suratu shuara ma ka qasas allah jantanino en o kalima ɗo kadi fa ja'alahum juzadan o waɗi sanamuji ɗin kunte kunte jono sa wi majje zowsin ko wona taƴeteɗum ko kalima gooto dokkal ngal wona taƴetengal gayra mamnunin gayra maqtu'in fof ko hunde wotere aray neɗɗo fof neɗɗo yo eto si histoire on wowlama tariha on wowlama ko feƴƴi kon wowlama ko fiye joomu haqqil fof waajito o anda ko heeɓi ɓeeɗo kono wawi mo heɓude o ɓuura ɓeeɗo barki o ɓuuraɓe lasiri yaagal o ɓuuraɓe ƴeyre ko yo toro allah alhidayatu min allah subhanahu wa ta'ala o wi yaqutumo qawma o ardoy to yimɓe makko ɓen yawmal qiyamati fa awradahum o naadoyaɓe annaro yiite wa bisal rifude wa bisal wirde en baboni jolirde almawrude nde ɓe joloyta oto wi ɓe jokkintinoye fi hasihi ka anna ɗo la'ana tan kuddi o yawmal qiyamati ñande janggo kadi emba bisa boni arrifudu dokkal almarfudu ngal ɓe jonnite emba boni ballal ngal ɓe walla emba boni yani dokkal ngal ɓe jonna zalika ɗum ɗo min ambayil wura ko jeeyaɗo e hibaruji caena qussuhu meɗen qissa ɗum meɗen sifo ɗum meɗen haala ɗum alayka e dow ma
min hayno ɗe caye halkanoɗe ga e mum dariɗe ha hande wono piiji firawna wa hasidum e soñiide wono yimɓe annabi luutu caye mum ko halkano lanni fi mum few wama zalamanahum no kono meɗnamen toñunoɓe de walakin zalamu anfusahum ko hoore maɓɓe ɓe tooñi fama fanata an nafanoɓe kadi alihatum ko ɓe rewayno ko sanamuji maɓɓe ɗin allati ɗin yaduuna hiɓe rewayno hiɓe du'orayno ɓe barkinorayno ɓe wangatono ɓe hirsanayno min dunillahi ko wona allah mi so hay fusse nafa lamma jaatuma nde arno amouru rabbi ko yamirore jeeɗoma lette jeeɗoma ama zaduhum ko ɓe rewayno kon fof ko ɓe yangantono kon fof ɓeydano ɓe hoyra tana siwona tatbibin halkare wa kadhalika akhudhu rabbika ko ni nangal jeeɗoma ida akhadha alqura so nangi cee ma yimɓe cee wahiya tawa yimɓe sarane zalimatun ko toñude emba inna akhdahu no nangal allah alimun no muusi ɗum sadiɗum no satti allah nennana e bonɗo ha nangama kono so nangimo fuutotakoma inna fi zalika no ɗum ɗo kadi de la aya ko ngalawni liman khaafa wonande on huluɗo azaba al akhirati lette l' akhira zalika ɗum ɗo yawmum ko ñalande l' akhira majjumum ko moɓodiroyte ɗum lahu wonande ñalande dargal annasi yimɓe ɓen yani ko yimɓe ɓen moɓoyte nde ñande innal awwalina wal akhirina la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum wa dhalika ɗum ɗo yawmum ko ñalande mashhudum yimɓe kammo yimɓe leydi kulle gooki e kula ɗum ɗo fof ko tumbodiroyta seedo ma ko ñalande kadi nde annabaɓen seeditoyto ma kala hunde seeditoyo allah seeditoyto hoore yimɓe ɓen malaikaji ɗin seeditoyto leydi ndin seeditoyto ɗum ɗo fof o wi wa ma nu akhiru min nettinirali dalngal illa li ajalin madudin so wona lajal kontangal minen meɗen waɗi compteur on meɗen waɗi chrono on meɗino waalino dogude tuma hewti on wasa waɗi réveil o wi yawma yaati ñande ngal darngal aroyta de la takallamu haaleyta nafsum wonki boni moƴƴi illa bi usini si ana allah newnaniki yuki haalu famin hino ko moɓodiri ɗon kon shahidum shaqiyum huɗaɗo o sahidum e malaɗo fa amma alladina shagu amma ɓen huɗaɓe malkisaɓe fa finnari ɓe wonoye kayite lahum fiya no wodani ɓe toon zahirum hito dande wa shahidum e hito ka ɓernde saabu tiiɗugol lette emba khalidina ɓe luttuye fiya ɗe lette madamati samawatu fannin kammuli no duumi kammuli kesiɗin hino duumi wal ardu e leydi ndin illa ma sha rabbuka so wona ɗum ko jeeɗoma muuyi yo yaltine ka yiite yaltine inna rabbaka no jeeɗoma fa'alum ko golloli ma yuridu kala ko faala wa amma alladina su'idu amma ɓe malaɓe fa fil jannati ka alijanna khalidina fiha ɓe lutte ka alijannatu madamati samawatu wal ardu fannin kammuli kesi e leydi hesiri no duumi illa ko woni tum ma sha rabbuka ko jeeɗoma muuyiri ni ɓe to yo naatu yaltine woɓɓe lutta ɓeɗo naatu ɗo o yaltata ata an ko dokkal hayra majje zuusi ngal wona taƴetengal holli ɗo wona yawi ko ha tuma allah hoddiri o kanko tigi o firi ɗo illa ma sha rabbuka ko ata an hayra majje zuusin ko dokkal ngal taƴetake holli on tigi yaltata ko ɗum woni so wona no allah moyiri ni no jeeɗoma moyiri ni barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu hayran neɗɗo ko jonnira haqqille ko gollitirgol ka nafatamo ɗon ko jonnira guite ko gollitirgol ka nafata ɗon ko jonnira tere ɗen ko gollitirgol ka nafata ɗon si o gollitirali haray hay kulle ɗen ɓurima haray barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu hayran assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين درس من كالأربعين النووي كو درس من جواب عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نين من عائشة أم المؤمنين بوي نلاد صلى الله عليه وسلم بوي من أحدث كلا سنجل في أمرنا هذا أو يميرور أمن دو إكادين أمن دو ما ليس منه كتوا كندرتون فهو رد
ko yiltete ɗum ko jonitete ɗum jommum perde ka imam muslim ɓe wi man amila kala golluɗo amalan golle laysa alayhi laataki e ngal gollal ɗon amruna yamirorani nden fa huwa raddum on tigi ko hettowo ɗum ɗon yani o perdai ɗen ɗon golle ɗon ɗe yoɓetake tigi tigi on haray neɗɗo noon fof yo eto ko nulaɗo golli kon ko o yamiri kon ko waɗi kon ko yino waɗe o haɗali ko mo be eto tigi tigi on golla ɗum ɗon raɗiɗo hadisaji ko lolluɗi mo be yo ɓeydu wakkilare nde suɓugol ko golla barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra bismillahi rahmani rahim hande ko marɗen ka matnul arba'in an-nawawi al-hadithu as-sadis hadithu sadis hadisu jeegabo an abdillahi an-nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah wa idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu rawahu al bukhari wa muslim hadis men jeega bo ko an abi abdullah an-nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala ko dagi kon ko laaɓi kon ko selli ñaamugol kon bayyinu ko selli ñaamugol e gollugol e yahugol hino laaɓi pos wa innal harama ko harmi kon kadi ko waɗa woɗa ñaamugol e waɗugol kon bayyinu no laaɓi pos wa baynahuma hino hakkunde majji kanji ɗiɗi umurum piiji heewɗi mustabihatun nanduɗi kono la ya'lamuhunna sendindira ɗin anda ɗin kasirun ko heewi minan nasi morde yimɓe ɓe wino da ama yaribuka ila ma la yaribuka kala ko sekkitiɗa selu famanittaɗa kala reeniɗo kala huluɗo kala woɗɗitiɗo kala pottitiɗo assubuhati ko nandi kon faqad istabra haray o laɓɓini o hisini li dinihi dina makko wa irdihi e piiji makko ɗin waman waqa kala yanoyɗo fi subuhati ka nanduɗi haray waqa fil harami o yani e ko harmi haray julɗo on hino wawi wo'ude karra'i wano aynowo yar'a himo ayna hawlal hima e binde ngesa e binde jardin e binde ka waɗa woɗa yusiku sono wo sa'i fo himo sikka himo hula an yarta'a sa dammi makko ɗi naatu fihi ka haɗa ton julɗo ko noon hani wa'ude ñande fo haray mo huli wata o wowlu ko harmi wata o yahu ko harmi wata o ñaamu ko harmi ala he wa inna li kulli malikin no woodani kala hoorejo hino mari himan woɗa ala hey wa inna himallahi woɗaji allah ɗi maharimuhu ko ɗi o harmini ɗi ala he wa inna fil jasadi hino ka ɓandu mudghatan huyre idha salahat si tawi nden huyre moƴƴi salahal jasadu kullu haray ɓandu ɗum fof moƴƴi wa idha fasadat si nden huyre ɗum boni fasadal jasadu kullu haray ɓandu ɗum fof boni ala hey wa hiya alqalbu
ka moteur on woni ɗon ka anni on woni ɗon ka iman on woni ɗon si tawi ɗon boni tawi ko moƴƴi yaltata ɗon anni e moƴƴo yaltata ɗon imanu moƴƴo ala ɗon islam moƴƴo ala ɗon haray neɗɗon o fof o boni haray fi makko boni yo Allah dandu en rawahul bukhari wa muslim